अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। हैदराबाद समेत तेलंगाना भर की अहम खबरों की तफसील जानने के लिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। आरएसएस की मीटिंग में सरकारी मुलाजमीन की शिरकत पर लगी पाबंदी, मोदी सरकार ने हटा दी। असदुद्दीन ओवैसी ने जताया शदीद एतराज, कहा यह हिंदुस्तान के इत्तेहाद और सालमियत के है खिलाफ। सीएम रेवंत रेड्डी ने सेंट्रल मिनिस्टर सीआर पाटिल से की मुलाकात। मल्लू भट्टी और उत्तम कुमार रेड्डी भी थे मौजूद। मूसी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में ताउन करने की अपील की। प्रोजेक्ट के बारे में बताई तफसील। 3 नए क्रिमिनल लॉज पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करने का केटीआर ने कांग्रेस से किया मुतालबा। रियासत की कांग्रेस हुकूमत से इस नए क़वानीन को लेकर मोदी हुकूमत को खत लिखने की भी रखी डिमांड। गुज़िश्ता 3 दिनों की बारिश से हैदराबाद में आम जिंदगी हो गई मफलूज। तेलंगाना के कई वाटर प्रोजेक्ट हो गए फुल। शाह अली मंडा में पुराना दरख्त गिरने से एक शख्स की मौत, 4 जख्मी। शहर हैदराबाद में बढ़ते जा रहे हैं लैंड ग्रैबिंग के वाकयात। अत्तापुर में हथियारों से धमकाकर लैंड ग्रैबिंग करने वाली गैंग को राजेंद्र नगर पुलिस ने किया गिरफ्तार। और ड्रग के खिलाफ मुहिम में तेलंगाना पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। ड्रग स्मगलिंग की कोशिश हुई नाकाम। मध्य प्रदेश से हैदराबाद लाया जा रहा 45 लाख मालियत का ट्रक जब्त। और पेश खबरों की तफसील। मोदी हुकूमत ने आरएसएस की मीटिंग में सरकारी मुलाजमीन यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के गुज़िश्ता 50 सालों से ज्यादा अरसे से लगी पाबंदी को हटा दिया है। इस पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर किया। बता दें कि मोदी हुकूमत ने कांग्रेस दौर में जो सरकारी एम्प्लॉइज के आरएसएस की शाखाओं या उसके प्रोग्रामों में शिरकत करने पे पाबंदी लगा दी थी, जो बैन लगाया था, उसे मोदी सरकार ने आज हटा दिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने इसी पर अपना शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने एक्स पर सोशल मीडिया पर जारी ऑफिस मेमो की कॉपी शेयर करते हुए लिखा कि अगर ये सच है तो ये हिंदुस्तान के इत्तेहाद और सालमियत के खिलाफ है। आरएसएस पर पाबंदी इसलिए है क्योंकि उसने आइन, कौमी परचम और कौमी गीत को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। हर आरएसएस मेंबर हिंदुत्व को मुल्क से ऊपर रखने का हल्फ लेता है। अगर कोई भी सरकारी मुलाजिम आरएसएस का रुकन है तो वो मुल्क के तई वफादार नहीं हो सकता। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आज सेंट्रल मिनिस्टर सीआर पाटिल से मुलाकात की। इस मौके पर उनके हमरा डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमारक, मिनिस्टर उत्तम कुमार रेड्डी व दीगर मौजूद थे। इस मुलाकात के दौरान सीएम रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना हुकूमत की जानिब से शुरू किए जाने वाले मूसी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में ताउन करने की अपील की। उन्होंने मुलाकात के दौरान तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मूसी नदी में आलूदगी को दूर करने और कचरे के ढेर को हटाने पर बड़े पैमाने पर मनसूबाबंदी के बारे में वाकिफ करवाया। बीआरएस पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने हिंदुस्तान में लागू किए जा रहे 3 नए क्रिमिनल लॉज को लेकर रियासत की कांग्रेस हुकूमत और सीएम रेवंत रेड्डी से सवाल पूछे हैं। उन्होंने पूछा कि इन 3 क़वानीन पर तेलंगाना हुकूमत अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करे। बीआरएस ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से पोस्ट करते हुए मजीद लिखा कि नए क़वानीन पर मुख्तलिफ हलकों से शदीद एतराज़ात सामने आ रहे हैं। इन एक्ट में बहुत सी दफात और सेक्शंस लोगों के बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और फर्द को उनकी आज़ादी से महरूम कर रहे हैं। केटीआर ने मुतालबा किया कि नए क़वानीन में डिक्टेटरशिप वाले सेक्शंस में अमेंडमेंट करने के लिए मोदी हुकूमत को फौरी तौर पर खत लिखना चाहिए। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी के इख्तिदार में आने के बाद से ही किसी मुस्लिम वजीर को कैबिनेट में शामिल करने की बात जोर पकड़ने लगी है, ताहम अभी तक इस जानिब कोई कदम नहीं उठाया गया। ऐसे में कांग्रेस माइनॉरिटी लीडर मोहम्मद इरफान ने मोहम्मद आमिर अली खान को एमएलसी नामजद करने के लिए कांग्रेस हुकूमत और सीएम रेवंत रेड्डी से अपील की है। आवाज उठी कि बस माइनॉरिटी नाराज है, इसमें कोई शक नहीं है कि माइनॉरिटी नाराज है, मगर ऐसा नहीं है कि नाउम्मीद भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि जनाब आमिर अली खान साहब का नाम दिया गया था कि माइनॉरिटी की तरफ से एमएलसी बनाएंगे, उसके लिए हम लोग पुरसुकून थे, मगर क्या डिले होने की वजह से थोड़ी नाराज़गी है। और जैसा अभी आप फरमाए कि
सिटी से किसी को नहीं दिए, जैसे फिरोज भाई हार गए, उस्मान अल हाजरी भाई हार गए, अजहरुद्दीन साहब हार गए, शब्बीर साहब हार गए। मगर उसके बावजूद भी उनको एमएलसी किसी को देना था, बहुत अच्छी बात है, मगर नहीं दिए। मगर हमारा बोलना ये है कि भाई चलिए, जो हारे जिसको नहीं दिए कोई बात नहीं, मगर जिसको नाम अनाउंस करे उनको तो दे देना चाहिए जल्द से जल्द। और कुछ लोग एंटी कांग्रेस एंटी माइनॉरिटी ऐसा कुछ चला रहे हैं, वो बिल्कुल गलत बात है। रेवंत रेड्डी साहब माइनॉरिटीज़ के फेवरेट है, हम सब बहुत चाहते हैं रेवंत रेड्डी साहब को, और हमको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे, ये पूरी उम्मीद है। और अभी एक शख्स हमारे, जब भी मैं अंदर से आ रहा था, इसी बात हो रही थी कि आमिर अली खान साहब के बारे में, हुई आमिर अली खान। अरे आमिर साहब कौन है? जैसे हिंदुस्तान की तारीख है, और ये जैसे अफजल भाई है, आप देखेंगे कि मैं समझता हूँ 50 साल से कोई दिन नागा नहीं आता, अफजल भाई यहाँ मौजूद रहे। तो ऐसे लीडर को कंपनसेट करना चाहिए। और आपके पास जितने हैं, आप ये मत, लोग ये भी बोल रहे हैं, एक जने अभी मेरे को नाराज है, मगर आप नाराजगी का जो फलसफा निकाले, जो उसका कंपनसेट करे आमिर अली खान साहब का नाम देके, तो हम मुतमईन है, बेचैनी है कि भाई कब होता बोल के। बस वो जल्द से जल्द हो गया तो मेहरबानी। बहुत हम माइनॉरिटी की तरफ से हैदराबाद, तेलंगाना, ना सिर्फ तेलंगाना, पूरे साउथ इंडिया के माइनॉरिटी मुस्लिम की तरफ से हम अपील कर रहे हैं हाईकमांड के, जल्द से जल्द आप नाम डिक्लेयर करिए और आमिर अली खान साहब को हमारी आवाज़ बना के आप असेंबली में और काउंसिल में बिठाइए, यही मेरा बोलना है। और आपके कुछ सवाल है तो पूछिए, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। गुज़िश्ता 3 दिनों से जारी बारिश से शहर हैदराबाद समेत तेलंगाना भर में आम जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। हालांकि आज पीर की सुबह से मुसलसल हो रही बारिश में वक्फा नजर आया, ताहम महकमे मौसमियात ने पेशगोई की है कि अगले 3 दिनों तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। हैदराबाद में जहां निचले इलाकों में पानी भर जाने की इत्तलात हैं, तो वहीं कई इलाकों में दरख्त गिरने की खबरें सामने आई हैं। महकमे मौसमियात ने खबरदार किया है कि अगले 3 दिनों तक पूरे तेलंगाना में भारी बारिश होगी। आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचिरियाल, भोपालपल्ली, खम्मम, नलगुंडा और सूर्यापेट अजला में ज्यादा बारिश होने का इम्कान है। लगातार बारिश की वजह से नाले और नदियों में वाटर लेवल बढ़ गया है, जबकि गोदावरी में भी पानी खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। भद्राचलम में खतरे का अलर्ट जारी किया गया है। पुराने शहर हैदराबाद के इलाके शाहरीबंडा के शमशेरगंज रोड पर एक कदीम दरख्त गिर जाने से 5 लोग जख्मी हो गए थे, जिसमें एक शख्स जान पर न हो सका। दीगर 4 जख्मी अफराद को दवाखाने मुंतकिल किया गया, जिनका उस्मानिया अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। वाकई में एक शख्स की मौत की खबर के बाद शाहरीबंडा इमाम कारपोरेटर मुस्तफा अली मुजफ्फर ने मकाम हादसा पहुंचकर हालात का जायजा लिया। उन्होंने कमजोर हो चुके दीगर दरख्तों की शाखें काटने की भी मुताल्लिका जिम्मेदारान को हिदायत दी। अभी कुछ देर पहले शमशेरगंज रोड पे, शमशेरगंज से नसीर गार्डन जाने वाली रोड पे एक झाड़ गिरने की वजह से 5 लोग ज़ख्मी हुए थे। 4 लोग मामूली ज़ख्मी हैं और एक शख्स को दवाखाने उस्मानिया मुंतकिल किया गया था। अभी इत्तला मिली है कि उनका इंतकाल हो गया। वो चंद्राल बारादरी के रहने वाले हैं, जिनका नाम है शेख अब्दुल सालेह साहब, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा दे। अभी झाड़ों को, यहाँ के तमाम झाड़ों को कट किया जा रहा है। अचानक 2 दिन की बारिश की वजह से ये झाड़ यहाँ पे गिरा। 4 लोग मामूली ज़ख्मी हैं। एमएलए साहब मेरे को इत्तला देते ही मैं यहाँ फौरी पहुँचा था। अभी मैं उस्मानिया हॉस्पिटल जाके उनके ख़ानदान वालों से, उनके अहलोयाल से मुलाकात करूँगा। भाई 2 आवर्स पहले थोड़ा बारिश का मौसम था, वही झरने वरने आ रहे थे, झाड़ थोड़ा हिल रहा था, मतलब हवा में। झाड़ के नीचे भी 3-4 जने ठहरे हुए थे और रनिंग पब्लिक भी थी। यहाँ पर भी एक ऑटो ठहरी हुई थी। झाड़ बहुत जोर का गिरा, पूरा कैमरे के वायरा भी हिले, मतलब कैमरा भी दिख रहा उसमें वायरा हिल गए करके बोलकर। अब उधर भी उनको एक जने की तो हड्डियाँ निकल गई वहाँ पर। इधर ऑटो कुप्पा हो गए, 3-4 गाड़ियाँ कुप्पा हो गए। लेडीज भी जख्मी, लेडीज़ को तो पूरा इधर फोड़ा हो गया, मतलब पूरा फूल गया। टोटल कितने लोग जख्मी हुए? 6 से 7 जने तक जख्मी हुए पूरा। गाड़ियाँ भी 6-7 गाड़ियाँ थे, उसमें एक पैगो ऑटो थी और 4-5 एक्टिवा थी, एक बाइक थी, मतलब वो भी पूरा कुप्पा हो गया हालात था उसके। आज तेलंगाना सेक्रेटरीट में रियासती वजीर सेहत दामोदर राजन्ना की सदारत में अहम मीटिंग हुई, जिसमें GO 317 पर बनी काबीना की ज़ैली मीटिंग के अरकान ने शिरकत की। इसके अलावा दीगर रियासती वजीर श्रीधर बाबू और पूनम प्रभाकर भी इसमें शामिल थे। इस मीटिंग में मुख्तलिफ महकमों के सीनियर अफसरान नवीन मित्तल, महेश कुमार, होम डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रवि गुप्ता व दीगर ने भी शिरकत की।
जीएचएमसी कमिश्नर अमरपाली काटा ने आज पीर की सुबह जोनल और एडिशनल कमिश्नरों के साथ टेली कॉन्फ्रेंसिंग की। इस कॉन्फ्रेंस के दौरान जीएचएमसी कमिश्नर अमरपाली काटा ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो आवाम को किसी किस्म की तकलीफ के बगैर मच्छरों की अफजाइश को खत्म करने के लिए इक़दाम करें। अमरपाली ने सलम इलाकों में मच्छरों की अफजाइश को रोकने के लिए आवाम में शऊर बेदारी प्रोग्राम चलाने और इसके लिए मुख्तलिफ टीम तश्कील देने का भी ऐलान किया। उन्होंने अन्नपूर्णा सेंटर में बेहतर सहूलियात फराहम करने की भी हिदायत दी। उन्होंने जोनल कमिश्नरों को हिदायत की कि वो हल्कावार कम्युनिटी हालों की तफसीलात जमा करें और जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर का बंदोबस्त करें। जीएचएमसी कमिश्नर ने हुकाम को हिदायत भी दी कि वो सिनेमा हॉल्स और मॉल्स में पार्किंग फीस की वसूली को चेक करें। ब्रेक के बाद आइए अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। वरंगल जिला कलेक्टर पी प्रवीणिया ने पीर के रोज हनमकुंडा जिले के बारिश से मुतासर इलाकों का दौरा करते हुए मकामी अफराद और किसानों से मुलाकात की। उन्होंने इस मौके पर नादिकोडा मंडल के कंथा मेकोर गांव के मज़ाफ़ाती इलाके में ज़ेर तामीर सड़क का मुआयना किया जो बारिश की वजह से तबाह हो गई थी और साथ ही साथ परकाला के मज़ाफ़ाती इलाकों का भी मुआयना किया। उन्होंने अहदेदारों से वहां पुल रोड की तामीर से मुताल्लिक़ तफसीलात हासिल की। इस दौरान मकामी किसानों ने सैलाब के बहाव से फसलों को हुए नुकसान के बारे में कलेक्टर को वाकिफ करवाया। రోజు పర్కాల్ మండల్లో పర్కాల్ నుంచి భూపాల్పల్లి వెళ్ళే నేషనల్ హైవే రోడ్డు ఇన్స్పెక్షన్ చేయడం జరిగింది. ఇక్కడ హెవీ వర్షంతో నిన్న నైట్ ఒక స్టార్టింగ్ పిల్లర్ దగ్గర కొంచెం రోడ్డు కేబిన్ అయింది ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తే నిన్న నైట్ ఇంజనీర్స్ ఎన్హెచ్ వాళ్ళ ఇంజనీర్స్ అవ్వచ్చు అండ్ మన లోకల్ తహసీల్దార్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ముగ్గురు కలిసి రోడ్ కార్డన్ ఆఫ్ చేసి అలానే ఒక లేన్లోనే ట్రాఫిక్ మూవ్ అయ్యేలాగా హెవీ వెహికల్స్ కూడా అలౌ చేయకుండా ట్రాఫిక్ కంట్రోల్ చేయడం జరిగింది. ఈరోజు మార్నింగ్ నుంచి ఆ వర్క్స్ కూడా స్టార్ట్ అయినాయి అండ్ కంపాక్షన్ చేసి ఈ రోడ్డు లేటెస్ట్గా ఈరోజు ఈవినింగ్ కల్లా ఫుల్ షేప్లో రిస్టోర్ చేసే ప్రయత్నం. దీంతో పాటు నడికుడ మండల్లో కంటాత్మకూర్ లో లైన్ కాస్వే ఏదైతే ఉందో అక్కడ డైవర్షన్ రోడ్ ఏదైతే క్రియేట్ చేశారో అది డిస్ట్రాయ్ అయినట్టు ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది. అది కూడా ఇన్స్పెక్ట్ చేశాము అండ్ వాటర్ లెవెల్స్ తగ్గిన తర్వాత ఆ రోడ్ వర్క్స్ కూడా కమెన్స్ అయితే అనేది తెలియజేస్తున్నాము. అండ్ ఇప్పటి వరకు మనకి దాదాపు ఒక 40 mm రెయిన్ఫాల్ వచ్చింది. ఎక్కడ కూడా మేజర్ ఇబ్బందులు ఏం లేవు. అండ్ అదేవిధంగా మనము హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్కి ఆశా వర్కర్స్ ఏఎన్ఎంస్ అందరూ కూడా ఫీల్డ్లో అందుబాటు ఉండాలి అని ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. వాళ్ళు ఇంటింటికి వెళ్ళి ఏమైనా జ్వరాలు కానీ ఏమైనా ఉంటే అవన్నీ కూడా పబ్లిక్కి అందుబాటులో ఉండాలి అని చెప్పి తెలియజేశాము. దాంతోపాటు మన శానిటేషను ప్లస్ అలానే డిలాపిడేటెడ్ బిల్డింగ్స్ ఏమైనా ఉంటే పంచాయతీరాజ్ డిపార్ట్మెంట్ మున్సిపల్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా చెప్పడం జరిగింది దట్ వర్షం తగ్గింది కాబట్టి ఇప్పుడు బురద కానీ సిల్ట్ ఇవన్నీ క్లియర్ చేసుకోవాలి అని. అండ్ ఎవరు కూడా ఇంకా నెక్స్ట్ 2-3 డేస్ కూడా మనకి పాత బిల్డింగ్స్లో ఎవరు ఉండదు అనేది రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము. ఎందుకంటే తడిగోడలు కూలే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఇంకొక నెక్స్ట్ 72 hours వరకు కూడా రిలేటివ్స్ ఇంటూ కానీ చుట్టాల ఇంటికి కానీ అట్లా వెళ్ళాలి అని కోరుతున్నాము. అండ్ పంచాయత్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి కూడా ఇదే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాము. అండ్ నెక్స్ట్ 24 to 48 hours కూడా మేము అలర్ట్గా ఉంటున్నాము. అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ కూడా ఫీల్డ్లో ఉండి అలర్ట్గా ఉండాలని. तेलंगाना के जिला खम्मम के कोशमंची मंडल के पालेरू गवर्नमेंट स्कूल में तलबा और सरपरस्तों ने अनोखा एहतजाज किया है। दरअसल इस स्कूल में टीचर्स की कमी है जिसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई बहुत मुतासिर हुई है। बार बार इस जानिब तवज्जो दिलाए जाने के बावजूद कोई कदम न उठाने पर तलबा और उनके सरपरस्तों ने स्कूल को ताला डाल दिया और उसके बाहर स्कूल के लिए टीचरों को फौरी अपॉइंट करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज करने लगे। మాకు టీచర్స్ లేరని చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది. మాకు 2 సబ్జెక్టులు ఉన్నాయి ప్రెసెంట్గా అయితే. మాకు టీచర్స్ కావాలి. పొద్దున కూడా ర్యాలీ మొత్తం చేసినాం. అయితే పెద్దోళ్ళు సర్పంచ్ అయినా పెద్దోళ్ళు అయినా ఇవాళ ఏమన్నారంటే టీచర్స్ రేపటికల్లా వస్తారు, మీరు ఇవాళ కూకోరి క్లాస్ రూమ్లో ఒకవేళ రాకపోతే కూడా మళ్ళీ ఎట్లా చేసినాం అట్టనే చేద్దాం అని చెప్పారు పెద్దోళ్ళు. మాకు కూడా టీచర్స్ కావాలి. నేను ఈ గతంలో స్కూలు స్టూడెంట్ని. ఈ మధ్య కాలంలో ఈ స్కూల్కి 10వ తరగతి శాంక్షన్ కావడం జరిగింది. 10వ తరగతి శాంక్షన్ కావడం కొరకే ఈ గంగమ్మ భవాని మేడం గారు ఆధ్వర్యంలో స్కూలు సపోర్ట్ తోటి ఈ విలేజ్ సపోర్ట్ తోటి 10వ తరగతి
గత ఉపేందర్ రెడ్డి గారి ఆయంలో జరగడం 10వ తరగతి రావడం జరిగింది. సరే చాలా సంతోషం మా గ్రామవాసిగా నేను. గతంలో కూడా 10వ తరగతిలో 100% పాస్ కావడం జరిగింది. మరి ఈ సంవత్సరం మళ్ళీ స్కూలు టీచర్స్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం జరిగింది. అందులో భాగంగా ఇక్కడ ఉన్న మేడం గారు వేరే ఊరికి పోవడం జరిగింది. ఇక్కడ ఉన్న పరిస్థితుల్లో 10వ తరగతికి ఉన్నప్పుడు 3 టీచర్లే ఉన్నారు కాబట్టి పరిస్థితి బాగలేదు. ఇక్కడున్న స్టూడెంట్స్ వేరే స్కూల్ పోయే పరిస్థితి ఉన్నది. 260 మందికి 3 టీచర్లు ఉన్నారు. వాళ్ళకి సాధ్యం కావట్లేదు. ఇప్పటికైనా ఈ గవర్నమెంట్ ఆలోచించి ఇక్కడ ఈ నియోజకవర్గం మంత్రి గారు ఒక 3 ఉన్న టీచర్లు కాబట్టి వాళ్ళకి సాధ్యమయ్యే పరిస్థితి కాదు కాబట్టి ఇప్పుడు ఆగస్టు నెల వచ్చింది. చదువు కూడా అంతంత మాత్రంలో ఉంది కాబట్టి వాళ్ళని దృష్టిలో పెట్టుకొని शहर हैदराबाद में लैंड ग्रैबिंग के वाकयात में तेजी से इजाफा होता जा रहा है। अब राजेंद्र नगर पुलिस ने जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करने वाली गैंग को गिरफ्तार किया है। ये गैंग अत्तापुर इलाके में जबरदस्ती जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस हुकाम ने गैंग के मेंबर्स के कब्जे से चाकू और देसी साख्ता पिस्तौल भी बरामद कर लिया है। पुलिस ने मीडिया से बात करते हुए इस बारे में मजीद तफसील बताई। ఇక్కడ కొంతమంది కొద్ది రోజుల నుంచి ఒక నిర్మాణం చేపట్టారని, తర్వాత వీళ్ళందరూ 7 మంది 10 మంది రాత్రిపూట బయటికి వెళ్ళటం రావటము, పగల మూవ్మెంట్ చేయకపోవటము, తర్వాత దీంట్లో డెడ్లీ వెపన్స్ ఉండటము, కుక్కలు కట్టేయటము, కట్టిన కొత్త దానికి అన్ని చుట్టుపక్కల సీసీటీవీలు పెట్టడము, ఇదంతా చూసిన తర్వాత పబ్లిక్ ఎవరికో డౌట్ వచ్చి మనకి పోలీస్కి ఇంటిమేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. దాని మీద మనం ఈరోజు అత్తాపూర్ పోలీసులు, ఏసీపీ గారు, సిఐ వీళ్ళందరూ వచ్చి ఇక్కడ రైడ్ చేయటం, తర్వాత ఇక్కడ చూస్తే 9 మందిని అనుమానాస్పదంగా ఉన్నప్పుడు ఇదంతా సెర్చ్ చేస్తే దాంట్లో ఒక 4 డెడ్లీ నైఫ్స్ ఉన్నాయి, తర్వాత ఒక టాయ్ పిస్టల్ ఉంది, కొన్ని డాక్యుమెంట్స్ అవన్నీ ఉన్నాయి, 2 హుక్కా అవి పార్ట్స్ ఉన్నాయి. ఇవన్నిటిని కలిపి వీళ్ళని కూడా మనం కస్టడీలో తీసుకోవడం జరిగింది. వాళ్ళ ప్రిలిమినరీ ఇంటిమేషన్ ఇప్పటి వరకు ఇంటరాగేట్ చేసిన దాని ప్రకారం మనకి మొన్న శంషాబాద్లో ఒక ఫామ్ హౌస్లో కొంతమందిని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. ఆ ఫామ్ హౌస్లోనే 4 నెలలు పనిచేసిన వ్యక్తి సోహెల్ అని చెప్పి అతను కూడా ఇక్కడ పనిచేస్తున్నాడు. కాబట్టి దీని అందుబాటులో ఉండరో లేకపోతే నెగ్లెక్టెడ్ ప్రాపర్టీ ఉంటుందో దాంట్లో ఒక సర్వే నెంబర్లు లేకపోతే ఏదన్నా ఒకటి వేసుకొని ఒక డాక్యుమెంట్ లాంటివి తయారు చేసుకోవడం, బెదిరించడం, ఇదంతా ఒక సేమ్ ఫండాలో పోతున్నారు. ఇప్పటికీ ఇది 3rd సైట్ వీళ్ళకి సంబంధించింది అనుకుంటున్నాం. ఇంకా పూర్తిగా ఎస్టాబ్లిష్ కాలేదు కానీ ప్రిలిమినరీ ఎంక్వైరీలో ఇది 3rd సైట్ వీళ్ళది హ్యాండిల్ చేస్తున్నట్టు. ఫైనల్ గా ఈ ఫక్రుద్దీన్ అని చెప్పి ఎవరైతే బృందావన్ కాలనీ నార్సింగిలో ఉన్నాడో, తర్వాత మన శంషాబాద్ లో ఉన్నాడో అతనే ఇక్కడ దీంట్లో గ్యాంగ్ లీడర్ గానే అర్థమైతా ఉంది. रचाकोंडा कमिश्नर सुधीर बाबू ने रचाकोंडा कमिश्नरेट के डीसीपीज, एडिशनल डीसीपीज, एसीपीज और इंस्पेक्टर लेवल के अफसरान के साथ कमिश्नर के ऑफिस नरेटमेट में एक खुसूसी जायजा मीटिंग की। उन्होंने इस मौके पर अफसरान और अमले को हिदायत दी कि वो जराइम से पाक मुआशरे के लिए हम सबको मिलजुल कर काम करना चाहिए। इस मौके पर कमिश्नर ने अफसरान को मशवरा दिया कि वो मुजरिमों की गिरफ्तारी और जुर्म की तफ्तीश के लिए टेक्नोलॉजीज और सीसीटीवीज कैमरों का इस्तेमाल करें। కల్టివేషన్ కూడా అక్కడ ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి బార్డరింగ్ మన ఓవర్సీస్ నుంచి కూడా కొన్ని లింక్స్ ద్వారా వచ్చే అవకాశం కూడా ఉంది కాబట్టి ఇది లార్జర్ నెట్వర్క్. ఇతను మనకు ప్రస్తుతం అయితే ఇక్కడ ఇంకా మనం అతన్ని పికప్ చేయలేదు, మనం అరెస్ట్ చేయలేదు. మన దగ్గర వేరే దగ్గర ఉంటుంది, అది మనం పట్టుకున్న తర్వాత వీళ్ళు కమ్ముతున్నారు. మన దగ్గర అయితే చేయలేదు. అతను సప్లయర్, అతను బేసికల్ సప్లయర్. వీళ్ళు తీసుకొచ్చి ఇక్కడ అమ్ముతున్నారు వీళ్ళిద్దరు. అది మేము వీల్ కమ్ టు యూ బికాస్ దిస్ టోటల్ వాళ్ళు చెప్పింది ఏంటంటే మార్కెట్ వాల్యూ ఇంత ఉంటుందని చెప్పారు. जुबली हिल्स के जोरा पब में नारकोटिक्स ब्यूरो और जुबली हिल्स पुलिस की जानिब से किए गए ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन में बड़ा इंकशाफ हुआ है। कल इतवार को आधी रात के वक्त इस पब में जुबली हिल्स पुलिस ने ड्रग के इस्तेमाल की इत्तला के बाद तलाशी ली। नारकोटिक ब्यूरो की पुलिस इस तलाशी में जब वो गई तो उन्हें पता चला कि यहाँ पर कई लोग ड्रग का इस्तेमाल कर रहे थे। इस ऑपरेशन में पब में मौजूद लोगों का टेस्ट करवाया गया, जिनमें से कुछ का टेस्ट पॉजिटिव आया, जिसके बाद उन्हें हिरासत में लेकर जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन ले जाकर पूछताछ की गई। एसओटी एलबी नगर जोन टीम ने जवाहर नगर पुलिस के साथ मिलकर ड्रग स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बनाया। पुलिस ने मध्य प्रदेश से हैदराबाद ला रहे 45 लाख मालियत के ड्रग को पकड़ा है।
इस सिलसिले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि 32 साल मुकेश नामी एक मुलजिम फरार बताया गया है। पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिमीन के कब्जे से 10,000 रुपए कैश, 3 मोबाइल फोन और वाईफाई डोंगल भी जब्त किया है। డ్రగ్స్ తో పాటు పాపిస్ట్రా సీజ్ చేసినటువంటి ఇంపార్టెంట్ బ్రేక్ త్రూ మనకు ఎల్బీ నగర్ టాస్క్ ఫోర్స్ టీమ్ చేసింది. డిఫరెంట్ రూట్ కూడా మనం కనుక్కున్నాం, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ రూట్ ఎట్లా ఉంటుందని. దీంట్లో మనం ఇద్దరిని నేరస్తుల్ని అరెస్ట్ చేశాం. ఒమారామ్ అండ్ దెన్ సన్వల్ రామ్, వీళ్ళిద్దరిని అరెస్ట్ చేశాం. ఈ ఒమారామ్ అతను ప్రీవియస్ కూడా ఇతను రాజస్థాన్లో ఈ కేసు సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ కేసెస్లో డ్రగ్ పెడ్లర్, ట్రాన్స్పోర్టర్ అండ్ కన్జ్యూమర్ ఇతను ఇంతకుముందు ఇన్వాల్వ్ అయినాడు. మళ్ళీ మనం మన క్రెడిబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం ఇప్పుడు దీంట్లో ట్రాన్స్పోర్టేషన్లో వచ్చిన తర్వాత ఇక ఆటోలో కూడా పంపించడము, డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఫెసిలిటీస్ను క్రియేట్ చేసి వీళ్ళు అందుబాటులో తీసుకొచ్చడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. దాని తర్వాత వీళ్ళు మన దగ్గర వచ్చినప్పుడు మనము వీళ్ళను ఇక్కడ మన జోహర్నగర్ పిఎస్ లిమిట్స్లో పట్టుకోవడం జరిగింది. వీళ్ళు ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసినప్పుడు మల్కారం దగ్గర అక్కడ డంపింగ్ యార్డ్ నియర్ బై ప్లేస్లో. సో వీళ్ళు ఫర్దర్ ఇంటరాక్షన్లో కంటిన్యూ చేసి ఇటువంటి వాళ్ళను ఇంకా ఏమేమి ఉన్నారు, కన్జ్యూమర్స్ ఎవరున్నారు మీకు తెలుసున్నది ఆల్రెడీ. ఒక వ్యక్తి మనం కన్జ్యూమ్ చేసిన అన్న అతను కూడా సిగ్నిఫికెంటే ఎంటైర్ ప్రాసెస్లో పట్టుకోవడానికి. సో सनत नगर में एक फ्लैट से 3 लोगों की शॉक लगने से मौत का अफसोसनाक वाकया पेश आया है। बताया गया है कि सनत नगर के एक अपार्टमेंट के फ्लैट में 3 लोगों की शॉक लगने से मौत हुई है। महलूक अफराद की शनाख्त 55 साल वेंकटेश, 50 साल माधवी और 30 साल हरी के तौर पर हुई है। पुलिस ने मुश्तबा मौत का मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। बुलेटिन के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। आरएसएस की मीटिंग में सरकारी मुलाजमीन की शिरकत पर लगी पाबंदी, मोदी सरकार ने हटा दी। असदुद्दीन ओवैसी ने जताया शदीद एतराज, कहा यह हिंदुस्तान के इत्तेहाद और सालमियत के है खिलाफ। सीएम रेवंत रेड्डी ने सेंट्रल मिनिस्टर सीआर पाटिल से की मुलाकात, मल्लू भट्टी और उत्तम कुमार रेड्डी भी थे मौजूद। मूसी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में ताउन करने की अपील की, प्रोजेक्ट के बारे में बताई तफसील। 3 नए क्रिमिनल लॉज पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करने का केटीआर ने कांग्रेस से किया मुतालबा। रियासत की कांग्रेस हुकूमत से इस नए क़वानीन को लेकर मोदी हुकूमत को खत लिखने की भी रखी डिमांड। गुज़िश्ता 3 दिनों की बारिश से हैदराबाद में आम जिंदगी हो गई मफलूज। तेलंगाना के कई वाटर प्रोजेक्ट हो गए फुल। शाली मंडा में पुराना दरख्त गिरने से एक शख्स की मौत, 4 जख्मी। शहर हैदराबाद में बढ़ते जा रहे हैं लैंड ग्रैबिंग के वाक़यात। अत्तापुर में हथियारों से धमकाकर लैंड ग्रैबिंग करने वाली गैंग को राजेंद्र नगर पुलिस ने किया गिरफ्तार। और ड्रग के खिलाफ मुहिम में तेलंगाना पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, ड्रग स्मगलिंग की कोशिश हुई नाकाम। मध्य प्रदेश से हैदराबाद लाया जा रहा 45 लाख मालियत का ड्रग जब्त। बीबीएन न्यूज में अभी आपने देखी हैदराबाद व तेलंगाना की अहम खबरें। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए बीबीएन चैनल।